বাবা কি বলছেন যে আমি তোমার এত ভোলা সরল কাস্টমার যে তোমার সব পুরনো জিনিসকে আমি নিয়ে নিই, হয় না? ওই যে আসে কাঁচওয়ালা, কাঁচ নিতে পুরনো ভাঙা কাঁচ, পুরনো ভাঙা প্লাস্টিক বোতল, প্লাস্টিক, তারপরে অনেকেরা জামা কাপড়ও নেয়, তার পরিবর্তে ভালো ভালো বাসন দেয়। আগে তো হতো না। তো সেরকম বাবা বলছে যে আমিও তোমার সব পুরনো নিচ্ছি। তোমার রোগী তন ছিল, শরীর রোগে ভর্তি, হ্যাঁ, মন বিকারী চঞ্চল, আর ধন কাগজের ধন, যেটা এমনি বিনাশ হয়ে যাবে, সব আমি নিচ্ছি আর নিয়ে তোমাকে একদম মালামাল, ভরপুর 21 জন্মের জন্য মালামাল করে দিচ্ছি। বাবা বলছেন যে সব নতুন দিচ্ছি, তার রিটার্নে সত্যযুগে কি হবে? সুন্দর কাঞ্চন কায়া, অপার ধন আর সুন্দর মন পাবো আমরা। এই জন্য বাবার জন্য আজকে কি গান হতে পারে? क्या गान होगा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं ना, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गया। शास्त्रे আছে ये 2 मुठ्ठो चाल दिलो और महल पेয়ে গেল। तो भी कितने समय के लिए? 1-2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। तो अब बच्चे समझते हैं बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। आज बाबा भारतवासीদেরকে হিরে জওয়ারাতের महल দিচ্ছে। किसकी एवज में देते हैं? भगवान অলমাইটি অথরিটি, সারা বিশ্বের সব থেকে বড় শেঠ, তো সে আমাদেরকে হিরে জওয়ারাতের महल দিয়ে দিচ্ছে। তো মানে কিসের পরিবর্তে দিল? बच्चे कहते बाबा यह सब तन मन धन आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। मानुष जीवने जा किछु पाए तो एमनिও জানতেই বলে দেয় যে সব ভগবানের দেওয়া, আমি আর কি নিয়ে এসেছি, সব তো ভগবান দিয়েছে, বলে না? তো তার মানে আত্মা ভিতরে তো এটা মানছে যে আমার পিতা ভগবান, সেই আমাকে দিচ্ছে সব। तो बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। যদি তুমি এটাই মেনে থাকো যে ভগবানই দিয়েছে আমাকে, আমার ঘর বাড়ি শরীর পরিবার জন ধন সব ভগবান দিয়েছে, তো আমি দিয়েছি, এবার আমাকে দাও, তুমি আমার আমানত আমাকে দাও। আবার বাবা কেন চাইছে যে এখন তুমি যদি আমাকে দাও তাহলে আবার তোমার, যেমন মাটি কি বলে যে আমি তো তোমাকে অপরন্ত দেবই, কিন্তু যতটা ফসল হয়েছে ওখান থেকে এক মুঠো আবার আমাকে দাও, আবার দাও। যদি তুমি না দাও তাহলে আমি সেটাকে 1000 গুণ বানাবো কি করে? তো তুমি আমাকে দাও। এরকম বাবা বলছে দাও। तो जरूर तो धन के लिए भी कहते हैं ना भगवान ने दिया, कहने वाले कौन है? आत्मा। तो भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसके एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? আগে বাবা বললো কার পরিবর্তে দেব? তুমি দেবে আমাকে তবে আমি দেব, নালে দেব না। আবার এখন বলছি কাকে দেব? কাকে দেব? तो जरूर अपने बच्चों को ही देंगे ना। দুটো মার্জিন রেখেছে।
যে দেবো আমার বাচ্চাকে, যে দিল থেকে বলছে বাবা তাকেই দেব। আবার এটাও যেমন পিতা এটা দেখে না যে আমার বাচ্চা আমাকে কি দিল না দিল, সে কেমন আছে, মানে লিগালি আইনে হিসাবে বাবার পুরো প্রপার্টির অধিকারী বাচ্চা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বাবা কি বলছে যে যদি তুমি অপরন্ত পেতে চাও, একদম সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহী পেতে চাও, তাহলে আগে তোমাকে আমাকে দিতে হবে, তারপরে তার পুরো ইন্স্যুরেন্স সহিত আমি তোমাকে দেব। বাবা বলছে দু রকমই কথা, যারা বাবাকে বাবা বললো তারা তো সত্যযুগের বর্ষা পাবে, মানে সত্যযুগে যাওয়ার অধিকার, এটা হলো বাবার প্রপার্টি। এবার যদি আমরা সবকিছু সহা করি বাবাকে দিই, আর তারপরে বাবার তার যে অনেক গুণ বানিয়ে আমাকে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমার পুরুষার্থ অনুসার পদ, पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति एवं प्रारब्ध। तो लौकिक बाप से अल्प काल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। तो बाप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्प काल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी होगी। सुखेर कोनो त्रुटि থাকবে না, বলছে মহারাজা তো একজন হবে, বিশ্ব মহারাজন, তার তো ব্যাপারই আলাদা, কিন্তু ছোট ছোট রাজা অনেক হবে এবং সেই রাজাদেরও নিজেদের রাজধানী হবে। এই জন্য রাধের যে মা বাবা তারাও তো রাজা রানী হবে না, তবে তো রাধা রাজকুমারী হলো। আর কৃষ্ণের মা বাবা তারাও রাজা রানী, কৃষ্ণ রাজকুমার। এবার এই জন্য দুটো রাজধানীর দুই রাজকুমার রাজকুমারীর কি হবে, সম্বন্ধ হবে। বাবা বলছে এরকম অনেক রাজারা হবে। तो उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। সত্যযুগে দেবী দেবতারা যেখানে বাস করছে সেই ঘরই মন্দির, আর মন্দির মানে যেখানে সম্পূর্ণ পবিত্রতা আছে। তো সংসার জীবন থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পবিত্রতা, এই জন্য সত্যযুগকে বলা হচ্ছে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম, पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं, कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यो भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है ना, बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी हो गई। অবশ্যই লৌকিক হিসাবেও পিতা বাচ্চাদের একটা কাস্টমারই হলো, সন্তান জন্ম নিল আর লিগালি পুরো রাইট পেয়ে গেল বাবার পুরো সম্পত্তির, না তাহলে কি হলো, কাস্টমারই হলো না। পরিশ্রম করে যা কিছু ইনকাম করবে সব কে পাবে, বাদশাही পাবে। तो वह होते हैं हद के ग्राहक और यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। तो बाप कहते मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। পুরনো সবকিছু তোমার নিয়ে আমি নতুন দুনিয়াতে সবকিছু তোমাকে নতুন দেব। এখন যত দিল থেকে আমরা সবকিছু বাবার কাছে সমর্পণ করব, বাবা এই শরীরও তোমার, তোমার সেবা ছাড়া এই শরীর আর কোনো কাজ নাই, তোমার সেবা করার জন্যই এই শরীরকে আমরা সামলিয়ে রাখছি, বাস এটাই আমাদের একটুকু শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক। আর তারপরে এই মনটাও তোমার, তোমার জন্যই তো এই মনকে আমরা কি করছি, জ্ঞানের দ্বারা সাজাচ্ছি এবং এই মন দ্বারা জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করা, বাবার সঙ্গে যোগ লাগানো, মনসা সেবা করা, সকল আত্মার সুখ শান্তির কামনা করা, তো এটা হচ্ছে মনের কাজ। আর ধন ভিখারি আত্মাদেরকে দিয়ে ধন দিয়ে আমাদের কোনো হিসাব কিতাব তৈরি করার দরকার নেই। আমাদের ধন সংসার জীবনে লাগানোর পরে যে ধনটা বাকি আছে সেটা বাবার সেবায় লাগবে। এভাবে আমরা সবকিছুই বাবাকে কি করলাম, আমার গুণ বিশেষতা ট্যালেন্ট যা আছে সব বাবার জন্য अर्पण। तो बाप कहते बच्चे मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, नहीं।
यह कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदा जवान है। श्री बाबा सदा कि सदा जवान। मेरी आत्मा भी कभी बूढ़ी नहीं होती, मैं आत्मा भी कभी बूढ़ी नहीं होती। तो आत्मा तो कखनो बूढ़ो হয় না। শরীরে তিনটে অবস্থা আছে, বালক, যুবক, বৃদ্ধ না। तो यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं, मैं हूं ही अभोक्ता। मेरे को कोई खाने पीने की लालसा नहीं है। और से तुम्हार दिल থেকে তুমি যখন ভোগ লাগাও তখন আমি সেটাকে তার ভাসনাকে স্বীকার করি, ठीक ना। मैं कभी खाता ही नहीं हूं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। अच्छा, আমি नॉलेज দিতে আসছি। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है ना। आत्मा संस्कार নিয়ে যায়, আর যেমন যেমন সংস্কার সে নিয়ে যায় সেরকম সেরকম তার কি হয়, আগের জন্মে দেহ পাবে। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं, कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहना चाहिए पाप शरीर पुण्य शरीर। মানুষ বলে না ভক্তি মার্গে যে আত্মার মধ্যে কোনো পাপ পুণ্য কর্মের লেপ ছেপ লাগে না, তাহলে তো বলা উচিত ছিল পাপ আত্মা। আমরা তাহলে কেন বলা হয় পাপ আত্মা পুণ্য আত্মা, বলতে হয় পাপ শরীর পুণ্য শরীর। শরীরের মধ্যে পাপ লাগছে, গঙ্গা স্নান করিয়ে দাও, পাপ ধুলাই হয়ে যাবে। तो अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। यह पितृ आदियों को खिलाना यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट सेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। অনেক সময় হয় না যে বাড়িতে পূর্বপুরুষদের আত্মাকে ডাকা হয়, আবাহন করা হয়, তখন সে কারো শরীরে আসে, কোনো ব্রাহ্মণের শরীরে আসে, তখন ও যা খেতে পছন্দ করে তাকে সেটাই বানিয়ে খাওয়ানো হয়। তারপরে তার সঙ্গে সংসারের অনেক ব্যাপার কথা বলা হয়। তো সে বলে দেয় যে এরকম করো তাহলে তোমাদের ভালো হবে, মঙ্গল হবে। তো এগুলোকে পিতৃ আত্মা বলা হয়। বলছে পিতৃ আত্মা আসা, এটা প্রেত আত্মা না, ভূত আত্মা না, এটা পিতৃ আত্মা। পিতৃ মানা বাড়ির পূর্বপুরুষদেরকে পিতৃ আত্মা বলা হয়, যারা আসে এবং সেই বাড়ির কল্যাণের জন্য কিছু ডাইরেকশন দিয়ে যায়, তো সেটাকে পিতৃ আত্মা বলা হয়। তো यह भी ड्रामा में नोंदे। তো এটা কিসের জন্য হয়, কিভাবে হয় এটা? তো অনেকেরা প্রশ্ন করে কি সে আত্মা তো এখন অন্য বাড়িতে চলে গেছে, সে তো জন্ম নিয়ে নিয়েছে, ওখানে কার বাচ্চা হয়েছে, ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে, সে তো সেখানে নতুন জীবন যাপন করছে, তাহলে সে আবার মানে আবার সেই পুরনো বাড়িতে মানে সেই পূর্ব জন্মে তার কি করে সে চলে গেল। তো এখানে বাবা অনেক রকম রহস্য বলেছেন যে যেমন এখন আমরা যখন ভোগ লাগাই, তো আমরা সূক্ষ্মবতনে দাদিদেরকে অনুভব করি না যে দাদিরা এসেছেন, বাবা তাদেরকে ভোগ খাওয়াচ্ছে। তো এরকম আমাদের
সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আমাদের 84 জন্মের পুরো পার্ট কি আছে, ভরাই আছে। যেমন আমাদের ল্যাপটপে বা আমাদের মোবাইলে কি হয়, অনেক রকম ফাইল ফোল্ডার থাকে কিনা, তো যখন যেটা দরকার সেটা আমরা খুলে নিই, খুলি কিনা, তখন যখন একটা খুলি তখন তার একটা খুলি না, তখন বাকি সব বন্ধ থাকে, একটাই ফাইল খুলে তার উপরে আমরা কাজ করি। তো সেরকম আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে 84 জন্মের ফাইল ভরাই আছে। 84 জন্মের ফাইল পুরো রেকর্ড আছে, একদম এক একটা জন্মের পুরো রেকর্ডিং সেট করা আছে, আত্মার মধ্যে রেকর্ড আছে। তো যখন আমার কোনো পূর্ব মানে আগের জন্মের যারা ফ্যামিলি লোক তারা আমাকে খুব স্মরণ করছে, তখন আমার সূক্ষ্ম শরীর ওখানে চলে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য, মানে আমার সেই ফোল্ডারটা খুলে গেল। ঠিক তখন সে আত্মা ভাববে যে এই জন্মে সে কিভাবে, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমার আজকে কেন ভালো লাগছে না, আমার তো ঘুম পাচ্ছে, তো সেই সময় সে ঘুমিয়ে গেল, তো সে ঘুমন্ত অবস্থায় সাকার শরীরকে এখানে রেখে দিল, আর সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সে আত্মা ওখানে ঘুরে চলে আসলো। ঠিক আছে, এরকম হয়। বাবা সেই আত্মার পার্টকে ইমার্জ করে দেয়, তখন বাবা সেই আত্মার পার্টকে কি করে, কিছুক্ষণের জন্য ইমার্জ করে দেয়, আর তখন তার সেই ফোল্ডারটা খুলে গেল, এখন সবাইকে চিনতে পারছে, সবার সঙ্গে কথা বলতে পারছে। ঠিক আছে, चित्र आगे खिलाना यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। तो बाप नटसेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने नहीं दी जा सकती ना। ड्रामा का इतना गहरा राज है, इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि सब कुछ इतना डिटेल में बताना संभव तो नहीं है। কত কর্মের গুহ্য গতি আছে, কত কর্মের গুহ্য গুহ্য হিসাব কিতাব আছে, কোন এত আমরা যেরকম অঙ্কের ফর্মুলা সবটা কি আমরা পারবো? অঙ্কের কত ধরনের ফর্মুলা, কত ধরনের আছে ক্যালকুলেশন, মনে হয় যে ম্যাজিক, এরকম মানে ম্যাজিক। তো সেরকম আমাদের কর্মের গুহ্য গতিও একটা ম্যাজিক না, আমি কি করেছি বলে আমরা এই ফল পেয়েছি, এটা একটা ম্যাজিক। तो बाप नटसेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। एक एक जनार যদি পুরো বায়োডাটা বাবা যদি বলতে শুরু করে দেয়, কর্মের গুহ্য হিসাব কিতাব বলতে শুরু করে দেয়, তাহলে তো 1 বছর লেগে যাবে। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का टाइटल पतित पावन नहीं है, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर करते, दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा हुआ है, तो जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं ना। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उन्होंने महिमा है। দারুণ একটা পয়েন্ট, বলছে ভাষণ করতে পারো তোমরা এই পয়েন্টে, যে পূজা বা মহিমা বা গায়ন বা হিস্ট্রি তাদেরই হয় যারা লিভিং রূপে কোনোদিন ধরাধামে এসেছে, চৈতন্য রূপে এসেছে। আজ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ছিলেন বলে তো তার হিস্ট্রি আছে, মহাত্মা গান্ধী, মাদার টেরেসা, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইব্রাহিম লিঙ্কন, এমনি এমনি তো মানুষ স্বপ্নে তো এইসব বায়োগ্রাফি বানাবে না, নিশ্চয় ওরা এসেছিল বলে তো তাদের একটা জীবন কাহিনী আছে, তো তাদের স্ট্যাচু বানিয়ে মানুষ তাদের সম্মান করে। তো ঠিক সেরকম শিবলিঙ্গের এত পুজো হচ্ছে, তো কি করে হচ্ছে? যাকে আমি দেখিনি, চিনিনি, জানিনি, যার থেকে কোনো প্রাপ্তি নেই, তাকে আমি পুজো করবো? করবো? মানুষ করবে? তো তার মানে কখনো তার থেকে অপরন্ত প্রাপ্তি হয়েছে বলে না তাকে সারা ভারতবর্ষ এত পুজো করছে, মানছে, এত মহিমা, অগাধ ভক্তি, অগাধ ভালোবাসা, এত ত্যাগ ব্রত করছে, তার নামে উপবাস থাকছে। বলছে কোনদিন তো আমি এসেছি, তোমাদেরকে কিছু দিয়েছি, এই জন্য তো তোমরা করছো। আমিও লিভিং রূপে এসেছিলাম, চৈতন্য রূপে, আর এই যে দেবী দেবতাকে তোমরা এত পুজো করছো, তো এরাও চৈতন্য রূপে ভারতবর্ষে এসেছিল। রাধে কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, রাম সীতা,
তারপরে এই যে গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, এরা এখন সঙ্গম যুগের চৈতন্য দেব দেবী। এখন যে আমরা সঙ্গম যুগে চৈতন্য ভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি, তো আমাদেরই এইসব স্বরূপে পুজো হচ্ছে। বাবা বলছে কেউ কিছু না করলে তার হিস্ট্রি হয় না, তার নাম হয় না, তার পুজো হয় না। তো যে দেবী দেবতাদের পুজো হচ্ছে তার মানে তারা এসেছিল ধরাধামে। तो जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उसकी फोटो निकाल महिमा करते हैं। बाबा का उदाहरण दिलो। खूब भाग्यशाली ना, भगवान तार नाम নিচ্ছে না, ভগবানের মুখ কমল দ্বারা তার নাম উচ্চারণ হচ্ছে, এটা সাধারণ ব্যাপার তো না। क्या साधारण व्यापार है? कितनी भाग्यवान होगी वो आत्मा। तो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। আরো বাবা একটা গভীর পয়েন্ট বললেন যে জানতে অজান্তে সাধু সন্ন্যাসীদের মূর্তি বানিয়ে মন্দির বানিয়ে পুজো হচ্ছে না, না যদি কেউ করছে সেটা তমপ্রধান ভক্তি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেবী দেবতাদেরই মূর্তি বানিয়ে তাদের পুজোকেই মানে একটা সিস্টেমেটিক একটা বিধান বলা হয় ভক্তি মার্গে না। তো ন্যাচারাল রূপে দেবী দেবতাদেরই মূর্তি বানিয়ে তাদের পুজো হচ্ছে, কেন তারা শরীর আর মন দুটো দিয়ে পবিত্র, শরীর আর আত্মা। আর এখন তো তারপরে ভারতবর্ষে তো অনেক এসেছে, কিন্তু সবারই তো এরকম দেহধারী বা যারা বিকার দ্বারা জন্ম নিয়েছে, তার মানাস আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে বা ন্যাচারাল ভাবে পবিত্রতার পুজো হচ্ছে, দেবী দেবতাদেরই পুজো হয়। তো कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं हो सकती है। তো দাপর থেকে কলি পর্যন্ত আমরা মনুষ্য জনিতে আছি, আর সত্যযুগ থেকে ত্রেতা যুগ পর্যন্ত আমরা দেব জনিতে থাকবো। কাদের পুজো হচ্ছে? দেবী দেবতাদের, মনুষ্যের পুজো হবে না। বিকার দ্বারা যারা জন্ম তারা মনুষ্য জনিতে চলে আসলো, আর যারা যোগ বল দ্বারা জন্ম তাদের দেব জনি। কিন্তু এখনো যারা পুষ্টি তৈরি করে না, তখন কি বলে ও দেব জনিতে জন্ম নিয়েছে, দেবগণে জন্ম নিয়েছে, তার মানে হিস্ট্রিতে দেবগণ আছে নিশ্চয়ই, তবে तो विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती, पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे, वह सत्य है, चैतन्य है। কত সুন্দর বাবার মানে শব্দ দেখুন, যে যেই রাবণ রাজ্য শুরু হলো বাবার মন্দির বানাতে আমরা শুরু করলাম। এই জন্য শাস্ত্রে দেখানো আছে যে রাবণ পরম শিব ভক্ত ছিল। রাবণ শিবের নাম্বার 1 পূজারী, মানে পূজারী না ভক্ত, মানে এত শিব ভক্ত। তার মানে কি যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হলো, রাবণ তো আলাদা কোনো রাবণ নেই, মানে আমরাই বিকারে পরিণত হলাম। আমরা যে বিকারী হলাম, মানে রাবণ রাজ্যের আমরা অধিকারী হলাম, তো আমরা শিবের পুজো কি করলাম, শুরু করলাম। মানে আমরাই সেই শিবের ভক্ত, অথচ আমরা বিকারী, রাবণ রাজ্যে পড়ে গেছি। আর বাবা বলছে যাকে তোমরা এত জন্ম জন্মান্তর ভক্তি করেছো, সে এখন চৈতন্য তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে, মানে ডাইরেক্ট প্রত্যক্ষ রূপে জ্ঞান দিচ্ছে। तो वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पाठ है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ ना। গীতাতে আছে এইসব লাইনগুলো খুব সুন্দর, যে হে অর্জুন আমি প্রকৃতির বাঁধনে বাঁধা নয়, কিন্তু প্রকৃতিকে অধীন করে আমি আসি। প্রকৃতিকে অধীন করে আসি মানে
আমাদের পাওয়ার হবে যে আমি যখন ইচ্ছায় শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যাবে, যখন ইচ্ছায় শরীরে ঢুকবে, আমরা পারবো? যদিও আমরা বাবার কাছে সূক্ষ্মবতনে যাচ্ছি বা পরমধামে যাচ্ছি বা অন্য কোথাও যাচ্ছি, তো সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে যাচ্ছি, কিন্তু আত্মা তো এখানেই আছে। যেটা আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড দ্বারা, মনের সূক্ষ্ম অন্তর্ভাগ শরীর দ্বারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আত্মা তো পার্মানেন্টলি দেহকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না বা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে না। তো কিন্তু ব্রহ্মা বাবার শরীরে শিব বাবা যখন ইচ্ছা ঢুকতো, যখন ইচ্ছা বেরিয়ে যেত। তার মানে কি, আর এমনি আপনি দেখবেন যে যখন কারো শরীরে ভূত প্রেত ঢোকে না, তখন একটা জোরে ঝাঁকুনি হয়, কেমন কেমন ওদের শরীরের মধ্যে নানান রকম হলচল হয়। কেন একটা ড্রাইভার, নতুন ড্রাইভার এসে গাড়িতে বসছে, তো গাড়িও একটু হিলবে কি না? কিন্তু শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে কখন ঢুকে যাচ্ছে, কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ভাই বোনরা কেউ টেরই পেত না, পেত, জানতো কখন শিব বাবা আসলো আর কখন বাবা বলছে, যখন ব্রহ্মা বাবা খাচ্ছে, খাওয়া খাচ্ছে, তখন কাশি করছে, খাসছে, তখন আমি থাকি না, আমি বেরিয়ে যাই। কিন্তু তোমার কর্মভোগ তুমি ভোগ করো, তুমি খাচ্ছ, আমি তো অভোক্তা, আমি তো খাই না। তো তুমি যে খাচ্ছ, তো তুমি যখন স্নান করছো সেখানে তো আমি থাকবো না। তো এই যে যখন যখন বাবা কখন বেরিয়ে যাচ্ছে আর যখন বাচ্চাদের কল্যাণ করতে হচ্ছে, মুরলি শোনার তখন ঢুকে যাচ্ছে, এটাকে গীতাতে বলা হয়েছে যে আমি প্রকৃতির বান্ধনে নয়, আমি প্রকৃতিকে অধীন করে। তার মানে কি, প্রকৃতির প্রতি না কি, কত বড় ব্যাপার, কত সূক্ষ্ম ব্যাপার, এগুলোকে মনন চিন্তন করার ব্যাপার আছে। আমাদের 2003-এ কলকাতাতে, কলকাতা কোন গ্রাউন্ড আছে যেখানে আমাদের ভিক্টোরিয়ার পাশে কি আছে, গেট, ওখানে মেলা হয়েছিল, বিশাল বড় প্রোগ্রাম। তো আমাদের 4টে দাদি এসেছিলেন, প্রকাশনী দাদি, পূজার দাদি, জানকী দাদি, আমাদের নির্মল শান্তা দাদি। কলকাতা মেলাতে 4জনই এরা মঞ্চে স্টেজে আছে, আর খুব বিশাল প্রোগ্রাম। আমাদের গভর্নর তখন গুজরাটের কে ছিলেন, যে গুজরাটের ছিলেন গভর্নর, তিনি ছিলেন, এসেছিলেন। খুব বড় প্রোগ্রাম, 2003-এর মেগা প্রোগ্রাম হয়েছিল, তার ভিডিও আছে, ইউটিউবেও পেয়ে যাবেন আপনারা। তো স্টেজে সব দাদিরা আছে, তো এক একটা দাদি মানে বক্তৃতা দিচ্ছেন, প্রকাশমণি দাদি। তখন প্রকাশমণি দাদি এরকম আঁচল বের করে বলছিল, হে बंगाल के भाई बहनों मुझे व्हाइट पोटैटो दे दो। এরকম आंचल एगिए बोलছে व्हाइट पोटैटो दे दो। व्हाइट पोटैटो क्या, लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, पीछे पता पड़ा ডিম কে বলা হচ্ছে व्हाइट पोटैटो दे दो। হ্যাঁ, এসব। और মাছকে বলছিল জলের ফল দিয়ে দাও, পানি ফল। শব্দ দেখুন দাদিদের, মানে ডাইরেক্ট মাছ বলছে না, ডাইরেক্ট ডিম বলছে না, বলছে পানি ফল দে দো মুঝে, মানে এইসব অশুদ্ধ খাওয়া ছেড়ে দাও। জানতো যে বেঙ্গলে এইসব বেশি চলে। তারপরে যখন গুজরাট দাদি ভাষণ করছে, তো যে ক্যামেরাম্যান ছিল, তো তারা ফিল করছে যে দাদির মধ্যে কেউ প্রবেশ করেছে, মানে চেহারাটা পুরো ডিভাইন হয়ে গেছে। তখন তারা, যারা পূর্ণ বিকে ভাই বোন আমাদের, তাদেরকে বলছে যে এই দাদির না মনে হচ্ছে যে কিছু একটু অন্য টাইপের আমরা চেহারা দেখলাম। তো ভাইরা বুঝে নিল যে কেন এটা কথা বলা হচ্ছে, তো বাবা তো ওনার মধ্যে প্রবেশ করেন না। তখন যখন ওরা মধুবনে গিয়ে ভালো করে চেহারা দেখছে, তখন পুরো প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে যে বাবা এসেছিলেন কলকাতায়। যখন দাদি ছিল মঞ্চে, তখন বাবা ওনার মধ্যে এসেছিলেন, আর বাবা দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। আর আমাদেরকে সব ইস্টার্নজনের দিদিদেরকে দেখালো যে দেখুন, আপনাদের যখন কলকাতায় প্রোগ্রাম হচ্ছিল, তখন গুজরাট দাদের মধ্যে বাবা এসেছিলেন, দৃষ্টি দিচ্ছিলেন, বরদান দিচ্ছিলেন সবাইকে। এটাই বাবা বলছেন যে আমি প্রকৃতিকে অধীন করে আসি আর আমি চলে যাই। এটা এই ভগবানের লীলার বোঝা, সেরকম বুদ্ধি, চাত্রক বুদ্ধি রাখতে হবে যে ভগবানের লীলাকে যে চিনতে পারবে। तो कहते हैं ना, मैं इस शरीर में आया हूं, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। तो यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। ভাবুন সেদিন কল্পনা করুন, যেদিন ব্রহ্মা বাবার শরীরে শিব বাবা প্রবেশ করেছিলেন, আর সত্য স্বরূপম শিবোহম, আনন্দ স্বরূপম শিবোহম, জ্ঞান স্বরূপম,
আর পুরো ঘরের মধ্যে একটা তেজ আলো ছড়িয়ে গেছিল। तो पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। বলছে বাবা দেওয়া নামগুলোকে ধারণ করে অনেক বাবার বাচ্চারা বাবার হাত ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সেজন্য আর বাবার নাম देने। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए हैं। संदेशी नाम ले आती है, यह वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो। নাম চেঞ্জ করার একটা ভারতবর্ষে পদ্ধতি আছে, যেমন সন্ন্যাসীরাও যখন সন্ন্যাস ধারণ করে তখন তাদের লৌকিক নাম আর চলে না, তখন তারা সন্ন্যাস মার্গের কোনো নাম পেয়ে যায়। বলছে তোমরা কিন্তু ঘরবার ছাড়ছো না, তোমরা তো বেহুদে সন্ন্যাসী হচ্ছ। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आगे आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। সন্ন্যাসীরা কাকে পায়, নিজের উপরে যে সন্ন্যাসী আছে তাকে পায়, আর তোমরা তো এখানে তার কাকে পাচ্ছ, बाप दादा के। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको सारी दुनिया से वैराग्य। साधु सन्यासीरा वैराग्य করছে, তারা হদের वैराग्य করছে, ঘরবার ছাড়ছে, আর তোমরা সারা দুনিয়াকে ছেড়ে দিচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। বলছে সাধু সন্ন্যাসীরা জানে না যে কোন বিনাশ হবে আর সৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে। ওরা তো ভাবছে যে এখনো কলিযুগ বাচ্চা, ছোট্ট শিশু, এখনো 40,000 বছর আরো থাকবে, আর তোমরা জানছো যে দুনিয়াতে এখন সামনে विनाश। वो तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह सृष्टि यहाँ खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है परंतु पावन होने बिगड़ तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बनेंगे, যত বাবাকে याद করব তত আমরা পুণ্য আত্মা হব। है बड़ा सहज परंतु याद भूल जाती है, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है, वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। ভক্তি মার্গের যতই সে রাম নাম জাপ করুক, কৃষ্ণ ভক্তি করুক, কালী বা হনুমান চালিসা করুক, যতই যা করুক, কিন্তু কেউ মাঝখান থেকে পরমধাম মুক্তিধাম ফিরে যেতে, কেউ নির্বাণ ধামে যাবে না বা নির্বাণ পাবে না বা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে ওরা বলে যে লীন হয়ে যাবে, সেটাও হবে না। বলছে যতই চেষ্টা করুক। तो वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ यह तो गपोड़ा है। কোনো সাধু সন্ন্যাসীর জন্য যদি বলা হয় যে আমার মহারাজ উনি মোক্ষে চলে গেছেন, মোক্ষ প্রাপ্ত করেছেন, মহানির্বাণে চলে গেছেন, বা বলছে গল্প করছো, তুমি কি করছো, কি করছো, গপোড়া। तो कोई भी आत्मा बीच से वापस जा नहीं सकती, ड्रामा का ये लॉ है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। इतना बड़ा साइंस है, কত বড় সায়েন্স যে একটা আত্মা, আমরা যখন চরম দুঃখী হই না, কোনো মানুষ খুব যখন চরম দুঃখী হয় তখন কি বলে, আমি একজন না থাকলে কি হতো তোমার এই নাটকে, না আমাকে বানাতেই না, আমি না থাকলেই হতো, তোমার এত বড় সৃষ্টিতে এত মানুষ আছে, আমাকে কেন তৈরি করা হলো, তার বা এত কষ্ট আমাকে কেন দেওয়া হচ্ছে, আমি না থাকলেই তো হতো।
তো বলছে একজন যদি চলে যায় মাঝখান থেকে বা না থাকে তাহলে ড্রামা সব খেল কি হবে, ভাবা যায় যেটা কি কি ব্যাপার আছে, কি মহত্ব, কি অঙ্ক, কিভাবে অঙ্ক। একটা আত্মা 84 জন্ম নিচ্ছে বা যতই জন্ম নিচ্ছে, তো তার সঙ্গে যতগুলো আত্মার সম্পর্ক আছে, এবার তার সঙ্গে তো লীলা আছে না, খেলা আছে না। না একটা হিরোর সঙ্গে এতগুলো পাঠধারীকে রাখা হয় কিনা, এবার সেই হিরোই যদি না, তাহলে পাঠধারীও না, স্ক্রিপ্টও হবে না, ঠিক না। এরকম প্রত্যেকের স্ক্রিপ্ট আছে না, প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। তো এটা ছোট্ট উদাহরণে বোঝা যাবে যে সবাইয়ের কত ইম্পর্টেন্স আছে ড্রামাতে। একজনকেও ভগবান ডিলিট করতে পারবে না। কলকাতা বড় বাজার, ওখানে আমাদের একটা সেন্টারে ভাই আছে, তো সে একটা ব্যবসায়ী। ভাই কিসের ব্যবসা আপনার? সে দিদি আমি ওই জামা কাপড়ে লাগে না ইলাস্টিক, তো তার আমি হোলসেল ডিলার, মানে হোলসেলার, আমি সেটা ডিস্ট্রিবিউট করি এক একটা জায়গায়। তো আপনি ভাবুন যে ইলাস্টিক একটা জিনিস, ছোট একটা জিনিস, সেটাও যদি এখন না, ওটারও যদি সিস্টেম না থাকে যে যে ইলাস্টিক তৈরি করছে সে কারখানারও প্রয়োজন, তো সেই কারখানার মালিকেরও প্রয়োজন, সেখানে যে কর্মচারী তারা কাজ করছে তাদেরও প্রয়োজন, এবং সেই কারখানা থেকে সব মাল রেডি হয়ে গিয়ে একটা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে যাচ্ছে তারও প্রয়োজন, যে ডিস্ট্রিবিউটর নিচ্ছে তারও প্রয়োজন, এবং সে সবাইকে দেবে তারও প্রয়োজন আছে। ওটা যদি না হয় তাহলে তো है कि नहीं। हर छोटी से छोटी चीज की भी क्या है ड्रामा में, उसको भी मैनेज करने वाला तो मनुष्य चाहिए ना। तो एक भी कोई निकल जाएगा तो सारा मशीनरी क्या हो जाएगी, समझ में आया। उसका भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखो जो लोग कांच, भांगा कांच लेने आते हैं, भांगा प्लास्टिक ये सब लेने आते हैं, उनका भी कितना बड़ा रोल है। अगर ये लोग सब दे कारखाना में ना दे तो कारखाना में फिर वो चीज का रिजनेट कैसे होगा, तो कोई निकल नहीं सकता है। तो बाबा कहते कोई भी आत्मा बीच से वापस जा नहीं सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता मोक्ष होता नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही पास हो। मक्खियों का क्या रोल है ड्रामा में, है क्या रोल है। এরা নোংরা পরিষ্কার করছে না, जो गंदगी है उसको खाते हैं ना लोग, तो इसका भी रोल है। तो यह तो जान, বাবা বলছে যেটা শুট হয়ে গেল, শুটিং এর সময় একটা অ্যাক্টিং এর সময় একটা মৌমাছি এসে গেল, একটা মাছি এসে গেল, এবার ওটা তো ক্যামেরাতে রেকর্ডিং হয়ে গেল। ওটাকে আর যদি বলা যায় যে এবার এটাকে মাখিটাকে বের করে দাও, তো বাবা বলছে মাখি বের করা যাবে না, কেন ওটা শুট হয়ে গেল। তো সেরকম এই 5000 বছরের ড্রামাটা শুট হয়ে আছে। এটা এখান থেকে মাঝখানে কোনো সিন কাটিং হবে না, ডিলিট হবে না, ইরেজ হবে না, ঠিক আছে। तो यह तो जानते हो बाबा कितना भोला है। তো কিছু রহস্য জানানোর পরে বলছে আমি খুব ভোলা, আমি খুব বোকা, আমি সরল আছে বাবা, সরল আছে। तो पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है। রিসার্চ হয় না যে দুনিয়াতে সব থেকে রিচ ম্যান কে, তো তাদের লিস্ট হয় না। এবার সাপোজ মানে টপ 10 আছে, টপ 10 আছে, এবার টপ 10 এর মধ্যে সব এক নম্বরে কে, তাহলে সে সব থেকে রিচ হলো। কে আছে এখন, আর এখন কে, अंबानी पूरे वर्ल्ड रिचेस्ट। बाबा कहते सबसे साहूकार कौन है, वह कहेंगे अमेरिका, वह क्या कहेंगे। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा अपनी भाषा नहीं छोड़ेगा। तो दुनिया में कोई भी लिस्ट में आए कि ये धनी है ये धनी है, लेकिन
बाबा एकदम गारंटी से कहता है लक्ष्मी नारायण जैसा धनी और कोई क्या, कौन है अभी, कहाँ का है? अच्छा अच्छा, सबसे रिचेस्ट। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। बाबार भाषा जाने कि बाबा बोलेছেন रहस्य खुलेছেন कि सतयुग का त्रेता युग के जो साधारण प्रजा होगी ना, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति से 10 गुण ज्यादा धनवान होगी। तो एक साधारण प्रजा जो सबसे एकदम साधारण, जो प्रजा में भी जिसका नंबर सबसे लास्ट में है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति से 10 गुण ज्यादा क्या होगा, उसके पास धन होगा। तो जो विश्व महाराजा ने उसका तो क्या होगा सोचिए। अब आगे हिसाब निकालो। तो तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये भी कंपटीशन है ना, रेस है ना, बोला जब रेस करे सबसे के रिचेस्ट मैन के हो गए, तो रेस कंपटीशन, तुम भी कंपटीशन कर रहे हो कि हम सबसे रिचेस्ट मैन होंगे। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं ना, ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा কি করলেন, কত চালাকি, আল্লাহ दिन के चिराग के একটু ঘষলে কি হয়, খাজানা বেরিয়ে গেল। তো সেরকম ব্রহ্মা বাবা কত চালাক, শিব বাবাকে নিজের বানিয়ে নিল এবং তার উপরে সব সমর্পণ করে দিল, बस কি পেয়ে গেল, कुबेर का खजाना। तभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारुण का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते हो ना, इसलिए माया तुम्हें तंग करती। बाबा को याद नहीं करते इसलिए माया तंग करती। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। तो बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना है वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। সোনাকে আগুনে দিতে হয় পবিত্র করার জন্য, শুদ্ধ করার জন্য। যত তোমরা যোগ করবে তত তোমার আত্মার মধ্যে যে মলিনতা আছে সেটা বেরিয়ে যাবে। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेटकर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है। इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले, यह प्रैक्टिस करनी पड़े ना। પછી একদম কড়া অভ্যাস করো যে অন্তিম সময়ে দেহ রাখার সময় বাবা ছাড়া যেন আর কিছু মনে না পড়ে। এই জন্য বাবা বলছে स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले, यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क। দেখুন কোথায় বেশি আনন্দ আছে, ভক্তি মার্গে ওই গান করে হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে আনন্দ, না বাবার এই মুরলির এক একটা পয়েন্ট শুনে আনন্দ। কি কিছুই তো নাই, ফাঁকা। ওই কিছুক্ষণের জন্য কানে রস লাগছে, मन रस হচ্ছে, আর प्राप्ति কিছুই नहीं। तो बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। যারা আমাদের সৈনিকরা ভাবে না যে গীতাতে লেখা আছে যারা যুদ্ধের ময়দানে মরবে তারা সোজা স্বর্গে যাবে, তো ওরা সেটাই ভেবে নেয় যে আমরাও বলছে স্বর্গ তো নাই এখন স্বর্গে যাবে। হ্যাঁ, যারা দেশের জন্য লড়াই করে নিজের মানে বলিদান দিয়ে দিচ্ছে তারা আবার ভারতবর্ষেই জন্ম নেবে আর শ্রেষ্ঠ পদ পাবে। যারা ডিএম হচ্ছে বা বড় বড় মন্ত্রী হচ্ছে, যারা না কোনো কিছু মানে মেহনত করেই তারা এত সুখ সুবিধা পাচ্ছে সরকারি, তার মানে তারা কোনোদিন শরীরে দেশের জন্য নিজের রক্ত দিয়েছিল বলে আজকে তারা, এটা ওদের হিসাব কিতাব এরকমই আছে। তো বাবা বলছে বাস্তবে তো আসল যুদ্ধ তো তোমাদের, মায়ার সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করছো তোমরা, কঠিন যুদ্ধ না। আর এই যুদ্ধে যারা শরীর ছাড়বে তারা তো সত্যযুগে যাবে। वास्तव में युद्ध तो तुम्हारी है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई फिर क्या हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। तो बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन जहां तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। বাবা 3 দিন আগেও বলেছিল না নারায়ণ শিলা রূপে তোমাদের পুজো হচ্ছে। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दो नंबर पॉइंट, बेहद के बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बेहद के बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है। इसलिए इससे संन्यास ले लेना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले, समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव, बेगमपुर के बादशाह भव।
डिटेल है। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो। যে জ্ঞানের পয়েন্ট সেটা তোমরা ডায়েরিতে রোজ লিখছো বা বুদ্ধিতেও আছে, সেটাকে চিন্তন करो, मनन करो, रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। যে কোনো সমস্যার সমাধান मुरलीर महावाक्य पावा जाए। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हेमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। কি করব মানে নানান রকম ব্যর্থ চিন্তন চলে না, তো হচ্ছে ব্যর্থ সংকল্প রূপী হেমার দ্বারা সমস্যা রূপী পাহাড়কে ভাঙতে সময় নষ্ট করো না। ঠিক আছে। समाधान है ड्रामा शब्द। समाधान क्या है? ड्रामा। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नसीन बनो। পুরনো স্বভাব সংস্কারের জন্যই তো ঝামেলা হয় না। তো ড্রামাতে ছিল, ড্রামা এটাই হিসাব কিতাব, এটাই ড্রামাতে, এটাই বিধানে লেখা আছে, তাহলে এটাকে তো আমি ডিলিট করতে পারবো না। এটা বলে ড্রামার অটল এই বিধানকে স্বীকার করে বুদ্ধিকে একদম নিশ্চিন্ত করে দিতে হবে, তাহলে ব্যর্থ সংকল্প তো কি আসবে না। পাণ্ডবদের দেখুন কত তাদের পরীক্ষা দিতে হলো, কত বাধা, কত বিঘ্ন, ওদের ড্রামাই এটা না, ওদের মানে স্ক্রিপ্টই এটা, যে যত মহান হবে তার কাছে ততই বাধা বিঘ্ন আসবে। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना, যে সবাইকে সম্মান দেবে সেই সম্মান প্রাপ্ত করবে। ओम शांति।